कर्म रे विषाद तेणुकारी मोर नाम अर्जुन पाद। अलख महला तो आरंभ कले परा है। हाँ जात काल होई अछि मोर गात्र देखु जात काल होई अछि मोर गात्र एणी दीति कुष्ठ मोते बोलु छंती तात तेणु दीति कृष्ण मोते बोलु छांति तात अर्जुन श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। एही परि केते गोटी नाम हला दूत दुई गोटी नाम हला। हाँ बाकी रहिला 8 गोटी नाम द्वाररक्षक महाप्रभु पूर्वा फाल्गुनी मोर जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी मोर जन्म नक्षत्र एणु फाल्गुनी मोर नाम विदित एणु फाल्गुनी मोर नाम विदित एही परि तीन गोटी नाम हला। हाँ बाकी रहिला 7 गोटी नाम शुक्ल चारी घोड़ा जोचा हुए मोर रथे चारी घोड़ा जोचा हुए मोर रथे श्वेत वाहिनी बोली न बोलती समस्ते श्वेत वाहिनी बोली न बोलती समस्ते एही परि उल्लारे मोर चारि गोटी नाम हला। आउ के गोटी नाम रहिला तो सेटा का सब दिन दरकार। अरे मूर्ख 6 हाँ 6 नाम हाँ हाँ आउ 6 गोटी नाम रहिला ओडिया 6 गोटी हाँ कुबेरपुर रोजिणी आनिथिली धन कुबेरपुर रोजिणी आनिथिली धन धनुजय नाम मते धनुजय नाम मते देले बंजना कुबेरपुर रोजिणी आनिथिली धन। सम भावे पारयित विधि दुई हस्त सम भावे पारयित विधि एणु सभ्य साथी मोर एणु सभ्य साथी मोर नाम प्रसिद्धि दुई हस्त सम भावे पारयित विधि।
କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଉଲା 6 ଗୋଟି ହେଲା ଆଉ ରହିଲା 4 ଗୋଟି ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ବଡ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା କଣ ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଇଏ ମୁକ୍ତ ବାନ୍ଧୁଲା ମୁତ ବାଉଁଥିଲା ହଁ ବୋଲେ କେନ ସେଟା ଗାଈ ଗୁହାଳ ନା ଆଉ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାର ନାଁଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ସେ ଆଉ ତୁ ତୁ ତେଣୁକରି ତା ନାଁଟା ହେଲା ସେତୁ ହଁ ନହେଲେ ନହେଲେ ଉଲା କହିଲା ଭଳିଆ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରେ ମୁତୁ ହେ ଚୁପ ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ରେ ଦୂତ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁତ ହଁ ଏହିପରି ଭାବରେ 7 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁକୁ ନ ଜିଣି ରଥ ଫେରାଇତ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ନ ଜିଣି ରଥ ଫେରାଇତ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବିଜୟ ଠିକ ଏହିପରି ଭାବରେ 8 ଗୋଟି ନାମ 8 ଗୋଟି ହେଲା ରହିଲା 2 ଗୋଟି ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ବିବଛ କର୍ମକୁ କରି ହେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବିବଛ ବୋଲି ନ ମତେ ହେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ନରେ ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି ଲୋ ରାବିଲେଣି କାଓ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯିବା ପରାଲ ଅର୍ଜୁନର ଚୁପ ପାପିଷ୍ଟ ବହୁ କାଳ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ପାତାଳ ଫୁଡ଼ନିଙ୍ଗ ମୋ ବୋଉ ତତେ କଣ କରିବ ରେ ହଁ ବନ୍ଧ ଚୁପ ଏହିପରି କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 9 ଗୋଟି ହେଲା ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ନାମ ରହିଲା 1 ଗୋଟି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଲା ଆରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ମସ୍ତକେ କିରଟି ଏଣୁ କରି ମୋର ନାମ ହଟେଇକି ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତ ହେ କହିଲି ଦୋଷ ନାମ ବୃତାନ୍ତ ହେ ଏହିପରି 10 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଗୋଟି ଉପକାର କରି 10 ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ତୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମତେ କାହିଁକି ପରିହାସ କରୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସକଟି ଗାଇ ଆଉ କେବେ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା ନେନା ଆରେ ମତେ ହରି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଯେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦଉଥିଲୁ ଯାହେଲେ ଏଇଟା କାଢି ଦେଲୁ କଣ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର କେଳା କୁକୁଡ଼ା ହଳିଆ ଦଉଲୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେରେ ଉଲା ଏରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ligri ମୋ ଭାରଟା ମୁଁ ତତେ ସମର୍ପଣ କରିଛି ହଁ ଇଏ ଦୁଆରି ବାଟ କରି ଟିକେ କହିବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କିଏ ଜଣେ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି ପିଶାଚିନୀ କି ନାରୀ ରହିକିରି ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଯାଇକିରି ବୁଝିନେଲୁ ଦେଖିନେଲୁ ଯାଇକିରି କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁ କିଏ କୁଆଡେ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ମୋର ହେଲେ ଚା ପିଆଟା ସରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପଚାରି କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଏ କିଏ ଆଇଛ କୁଆଡେ ଆସ କାହିଁ କିଏ ହେଲେ ନାହିଁ ପଚାରେ ପଚାରେ ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ହେଠି ଏପଟେ ଆଗା ଏଁ ଏପଟେ ଆଗା କାହିଁ ଗେଟ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଠକ ଠକ କଲୁ କାହିଁ ଠକ ନାଗି ଠାକ ନାହିଁ ତୁ କୋଉ ଗେଟ୍ ଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଁ କିଛି ନାହିଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଟିକେ ଡାକେ କିଏ ଲୋ ମା ବୋଲିକିରି ଡାକେ ହଇଲୋ ଝିଅ ମାଇପେ କଣ କଣ ଝିଅ ମାଇପେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓଗଡ଼େଲାଣି ଆଉ କିଏ ପୋକି ଡାକରେ ତାଏ କଣ ଡାକୁଛୁ ରେ ହେଇଟି ହଳୁ ଏ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ हैं ए झियो किए तू सुना सुना गोरिलो झियो तू किए सुना सुना गोरिलो हे रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर
ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣରେ ଯିଏ ସଜନୀ ଭାଗବତରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚାରି ଅକ୍ଷର ନୀଳଚକ୍ର ଚାରି ଅକ୍ଷର ସନାତନ ଚାରି ଅକ୍ଷର सुनागरी फूल सुनागरी फूल सुनागरी फूल सुना सुनागरी झियो के तू सुना सुनागरी कथा तो भारी तुलु बोली बसे इधर बेसन वाली है बसे इधर बेसन वाली चलो जुहली हली चाहो चु बोली बोली कथा तो भारी तुलु बोली बसे इधर बेसन वाली है बसे इधर बेसन वाली जिया के सुना सुना गोरी लो जिया के सुना सुना गोरी लो पाद नख कण कण को रसवती मणिपण को पाद नख कण कण को रसवती मणिपण को रसवती मणिपण को रसवती साधारण यार गुण को आज्ञा साधारण यार गुण को तमर ए बर्णी के परिवो देहु उपमा सुना गोरिलो झियो के तू सुना सुना गोरिलो किए लम्मा किए तू सुनना आउ हरे छाटी लब मु आज्ञांकर द्वारा रक्षक हां तू मोर पर्सनल असिस्टेंट हां केतलो टिके चा पांडी पिला तू जे न संभाळू बोला क्यों धो ना संभाळ्या पड़ अलख बारी होले आले जाई टिके टिके संभाळे सब संभाळी पारुनु जोगी बाबू हमर मोर टिके दुख बुझुसंदी हमर जोगी बाबू हमर 3 गोटे झियो को 10 गोटी ना के 30 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करछन